हाय हेलो सांग मैंने समस्त को नमस्कार। जागर जागर मो तरफ समस्त को शुभकामना। देखु आमर सुंदरेश्वर महादेव पाखरे अष्टपहरी चली सुंदर संकीर्तन चली। जो मैंने नुआ करी वीडियोटी ये चैनल को देखुंट समस्त को विनम्र अनुरोध समस्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आगो को भल नृत्य परिवेषण अच्छी बर्तमान देखा नृत्य परिवेषण चली। माँ मैंने बहुत सुंदर नृत्य परिवेषण करुँच भजन कीर्तन करुँच। आसतु देखा आमर सुंदरेश्वर महादेव का निकट रे चली अष्टपहरी कार्यक्रम तापरे आमे देखिबा महादीप दर्शन करिबा महाप्रभुंकर महादेवंकर महादीप दर्शन करिबा। देखंतु अष्टप्रहरी चली सुंदर नृत्य रे सेमाने नृत्यर ताले ताले भजन रो ताले ताले नृत्य परिवेषण करुचंती। बहुत सुंदर लगुची। देखंतु माँ माने किमंती सुंदर नृत्य परिवेषण करुचंती एवं गीत मध्य बोलुचंती। आपरे आमे दर्शन करिबा महादेव को। आसंतु आरती समय हो गलानी दीप उठिबा टाइम हो गलानी। देखंतु दीप आसुची। देखो महादीपर प्रस्तुति चली महादीप आसीगला चली महादीप आसीगला बाहर को। वर्तमान बेढ़ा चारिपटे महादीप बुलिब तीन थर बुली साइला पर महादीप उठिब। आसंतु ये सुंदर दृश्य को आम उपभोग करवा। समस्तंकर मंगल हो। हर हर महादेव समस्तंकर मंगल करंतु। देखो प्रबल भिड़ हेतु शूटिंग करने कष्टदायक होता। बर्तमान देखु जी जेहेतु सिलिंग आउ छात पड़ जाइए बेढ़ारे तेणुक शूटिंग करने बहुत कष्ट है। जेहेतु प्रबल भिड़ यथा संभव आम शूटिंग करूँ। देखु बेढ़ा चारिकर बर्तमान परिक्रमा चली। ये हूँ बर्तमान अल्प टे बेड़ा भितर दृश्य ठाकुर दृश्य जेहेतु सेपटे महादीप सेपटे बुलू बेड़ा चारिपटे बुलिकी आसुचंती। देखो महादेव टी दर्शन कर दियंतु। हर हर महादेव जय भोले शंकर ओम नमः शिवाय। यही स्वर प्रकम्पित होता है। बर्तमान देखु आपरे सेपटे आसुथिबा परिक्रमा होतिबा दृश्य देखंतु महादीप परिक्रमा चली। देखंतु धीरे धीरे से नौचंती पूजक धीरे धीरे मुंडे धरी महादीप को नौचंती बुलुचंती बेड़ा चारिपटे। देखंतु प्रबल भिड़ असह्य भिड़ होइची। देखंतु धीरे धीरे से माने जाउचंती। भिड़ हेतु शूटिंग करने कष्टदायक होइची। देखंतु जय भोलेनाथ समस्तंकर मंगल करंतु। जो माने मानसिक करथिले समस्तंकर मानसिक पूर्ण हो। एठारे मानसिक कले निश्चिंत आपण मानकर पूर्ण हब। यह आमर आगुरु प्रथा अच्छी। धीरे धीरे चली सुंदर दृश्य महादेव को नहीं आसुचंती सुंदर धीरे धीरे देखंतु महादेव सामने टे ठिया है महादेव को जनाऊंचंती।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆଗକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ହୁଳାହୁଳି ହରିବୋଲରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ପୂଜକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ, ମହାଦୀପ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ସୁଟିଂ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଏଇନାକେ ଏବେ ଆସିବ, ପୂଜକ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଦୀପ। କୁହାଯାଏ ମହାଦୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣି ମା କସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭାବେ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମହାଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବ ଉପରକୁ। ସିଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦୀପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକ ନେଇକି ଯିବେ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପୂଜକ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ମହାଦେବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ 2 ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେବେ, ତାପରେ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ସ୍ଥାପନା ସମୟ ଉଠିବା ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାରଣ୍ଡାଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।